le bien déroulement le débat. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Alors le débat il est ouvert. السلام عليكم. أريد أن أطرح مجموعة من الأسئلة حول المحاضرة. أول سؤال يقول: من كان وراء نهوض الشعب في المظاهرة الأولى في 22 فبراير 2019 هل كانت تلقائية هدفها التغيير وإعادة البناء أم لها أهداف أخرى غير مرئية؟ من كان وراء نهوض الشعب في المظاهرة الأولى في 22 فبراير 2019 هل كانت تلقائية هدفها التغيير وإعادة البناء أم لها أهداف أخرى غير مرئية؟ لأن قضية الحراك، لأن يعني إنه يعني زخم، مش قضية أساتذة تاع الجامعات ولا تاع التربية ولا تاع فئة معينة من المجتمع. يعني عندما انطلق يعني بزخم كبير. الآن المجتمع كامل، يعني كان واحد قائد ثورة فوق 54 قال لك يعني الشارع كان يحتاج إلى عود كبريت كي يشعل النار. يعني الأرض المهيئة الآن من أشعل الفتيل، من برمجة فيها دي بوين دانتيروغاسيون مطروحين. هل هو الفيسبوك ولا أشياء أخرى؟ هذه المسألة سيكشفها التاريخ. المهم أن هناك حراك مطالبه حضارية، ولكن لابد أن يرتقي، لأن اليوم ما هو إلا حراك، مظاهرات في الشوارع. لابد أن ينظم، لابد أن يخرج من الحراك، يخرج مشروع سياسي، وإلا سيتم احتوائه. يعني نعيد التجربة المصرية بطريقة أخرى، أو التجربة التونسية مثلا. ولكن المسألة هذه تاع الاحتواء كذلك فيها خطورة، لأن الاحتواء إذا خذينا الطرف اللي راه في المقابل اليوم الحراك هي المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية فيها إشكال. أولا هي ملك الشعب من الناحية التاريخية، فلسفتها هي في خدمة الشعب، ولكن في الساحة اليوم إنها وجه مع وجه فصفص مع الحراك. ولذلك هما راهم متخوفين يخرجوا ما يسمى بالدستور، والتخوف مقبول إلى حد معين، لأن الحراك ليس له نخبة وله مش منظم. مطالبه يعني شرعية يعني، ولكن من جهة أخرى ليس له نخبة. لأن يعني نعرف حاجة في السياسة، يعني النظام يعوض بنظام، نظام يعوض بنظام تلقائيا، وإلا نسقط في فراغ. ولذلك القيادة تاع الجيش اليوم متخوفة من هذا الجانب. إذا خرجوا من إطار ما يسمى بالدستور وما تبقي من الدستور يخرجوا منه، خايفين يوقعوا في فوضى كبيرة. لذلك اليوم الحل السياسي غير موجود عند العسكر، غير موجود عند الحراك، ولربما ستظهر قوة أخرى. احنا مجبرين نوجد حل كمجتمع، كشعب وكجيش، نوجد حل، وإلا العواقب تاعو تبقى الارتدادات فيما بعد. حتى وين تم احتواء الحراك، يقول لك الحراك هذا في شهر رمضان يخلص، حتى وين تم احتواء الحراك الأزمة راح تكون تشتد من بعد، لأن الجانب الاقتصادي راه منهار. سنة سنتين الشهرية ما تدخلش. كيف تواجه الوضعية هذه إذا النخبة العسكرية ولا النخبة السياسية ما عندهاش قاعدة شعبية؟ لذلك الآن نحن في انسداد حقيقي. الخطاب الأخير تاع قايد صالح من وهران
يعني يفهم منه أنه محاصر. لذلك يعني إذا اقترحت أنا يعني يغير الشخص ولا تغير ما تغير المؤسسة. الشخص هذه من تقاليد الجيش، ممكن أن يغير قائد جيش، يغير، هذا من التاريخ، ولكن تبقى المؤسسة، لأن المؤسسة لحد الساعة 3/4 من الجزائريين يثقون في المؤسسة العسكرية كمؤسسة. ولكن يعني الجمعة الفائت بداوا لافتات توجه صراحة لقيت صالح، يعني الجانب السياسي من لقيت صالح، وهذا يعني إذا أطال ممكن يمس المؤسسة العسكرية، وهذا الشيء ما لا يبشر بخير. Juste Cheikh, est-ce que tu préfères question-réponse ou un panel de questions? هي question-réponse في المسائل هذه، question-réponse أحسن. Voilà, alors le deuxième intervenant. Salam alaikum. Donc, ma question est pour M. Chaban. Est-ce que vous croyez d'une existence de mécanismes qui n'apparaissent pas, dont Bourdieu, par exemple, a parlé, qui s'impose entre la relation entre le gouverné et le gouvernant, qui à la fois aide à la transition ou bien au changement du gouvernant. Autrement dit, est-ce que vous croyez que, par exemple, l'apparition d'une personnalité telle que Ibn Toumert n'était pas quelque chose, elle était déjà programmée. Ça veut dire, autrement dit, est-ce qu'il y avait des conditions propices à l'époque des Almoravides qui ont aidé à l'apparition de cette personnalité, ainsi un changement ou bien une révolution par la suite. Merci. وتلك الأيام نداولها بين الناس. Si on revient au fond, on est dans des cycles universels de l'histoire. On est dans les règles de l'histoire. Bien sûr, Ibn Toumert, lorsqu'il a émergé sur la scène, il y avait des indices. Il y avait la crise. انحلال الدولة، هو حتى ابن خلدون يقول لك يعني هناك ضعف، قراءات متباينة، ولكن الظروف تسمح بظهور تلك الأشخاص. ما تظهرش حتى النظريات، حتى الفلاسفة كي تقرأ الفلاسفة ما يظهروش في التاريخ بطريقة عفوية، يظهروا في الأزمات. هنا في المرحلة هذه يكون هناك إبداع فكري. الآن إذا رجعنا للحالة الجزائرية، الإشكال احنا في الجزائر أن ثورة التحرير بناها الشعب، حتى اللي راهم في السلطة بطريقة أخرى، يعني رجعنا للتاريخ خرجوا من الشعب، حتى نقولوا أنهم فاسدين كذا وكذا، ولكن أصلهم لسنا في صراع طبقات كالأنظمة الأخرى. مثلا في فرنسا مثلا علاه مثلا الجيلي جون شحال راهم في الزمن ما حركوش من المنظومه، لان في فرنسا هناك منظومه حقيقيه عندها قرنين من الزمن. انا في الجزائر ما كانش منظومه حقيقيه، ما كانش. كاين الثوره انجبت مؤسسه واحده، مؤسسه الجيش سيرت الاحوال، سيرت الظروف على حسب المراحل. واليوم رانا في نهاية هذه المنظومة. علينا كلنا، أقول كلنا يعني لأن المؤسسة العسكرية كما قال ابن خلدون الملك نظام يعضده الجند. نحن في حاجة إلى هذه المؤسسة مستقبلا. ممكن نختلف هكذا في التوجهات، ولكن كمؤسسة وبناء علاقة أخرى بين الحاكم والمحكوم، بناء علاقة، لأن لحد الساعة الشعب كان غير موجود، كما قالوا يحيى سي دي زانديجان. في
في التفكير السياسي عندنا لحد الساعة. لذلك علاقات بين الحاكم والمحكوم يعاد صياغتها بطريقة أخرى. أين يكون الفرد؟ هذه يعني حتى على المستوى العالمي، حتى الأنظمة الغربية مطروحة. Il y a le retour de l'homme sur la scène. إنسان كإنسان، تخاطبه كإنسان الذي خلقه الله على صورته. Même dans la pensée chrétienne, c'est la même chose. C'est le citoyen. عاد للساحة. لذلك المنظومة السياسية لابد أن تكون لا تبنى على الاستغلال، ولا تبنى على لا كونترانت ارمي. ما نسميش الاستبدال الاستبداد على الظلم، على الاستغلال، على الظلم، بل تبنى على المعرفة. والديبا الكبير اللي راح مطروح اليوم على المستوى الأكاديمي سي لا كونيسونس. لذلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي يعني الشكل يبقى، المركز، النخبة، الرعية، الشكل ثابت، ولكن العلاقة تتغير. احنا اليوم مطلوبين باش نعيد النظر في العلاقات، مش قضية أو طلع الفيس ينحى لا بوليس كما كان الشعار تاع التسعينات. إلغاء كمؤسسة. لذلك وقع الصدام. الآن كمجتمع ككل لابد أن نبني منظومة بعلاقة أخرى. طبعا هذه الظواهر في التاريخ لها يعني رب العالمين إذا حب يغير المجتمع يدير له ظروف تغير. إذا أراد أن يهلك قرية جعل مترفيها كما جت الآية، يعني يجعلها الأسباب تاع الخراب. Bonjour. Monsieur Chaban, on vous remercie beaucoup pour cette conférence. C'était très instructif, de toute façon, même par rapport aux liaisons que vous avez fait avec l'histoire, que ce soit notre histoire et l'histoire de l'humanité. Donc j'ai retenu quelques phrases. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu. Donc il y avait une phrase qui a attiré mon attention, c'était que ليس تغيير النظام بل النفوس والعقول. Donc là, je pense qu'il y a deux parties. Donc, il y a le nidam, il y a le nufus ou l'aqoul. Donc, est-ce que l'un entraînera l'autre et par lequel on doit commencer? Est-ce que l'un entraînera l'autre ou là par lequel on doit commencer? Une autre, ce n'est pas une question, peut-être que c'est une remarque ou là par rapport à ce que vous disiez par rapport à la révolution algérienne. Donc la révolution algérienne, je m'excuse. Donc la révolution algérienne, donc il y avait une phrase qui disait que le but principal est tahrir al-watan, donc tahrir al-ard. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est en train de vivre la fin de tahrir? Donc c'est nihayat marhalat tahrir al-ard aujourd'hui avec cette révolution qui commence aujourd'hui. Surtout, notamment avec la fin peut-être de Jil al-Thawra, etc. Merci, M. Chab. شكرا. قضية تغيير العقول هذه يعني إذا أردنا تغيير حقيقي، هذه حتى في السلوكات اليومية. يعني نخرجوا في المظاهرات نقولوا نغيروا المنظومة، المنظومة نختزلها ببعض الأشخاص. هذا الجانب الفولكلوري اللي يعني أنا شخصياً يؤلمني من هذا الحراك. ما نتكلمش على العوام في الشارع، العوام صادقين في السلوكيات تاعهم لأنهم عايشين الواقع بالنية تاعهم بالفطرة تاعهم يطمحون للأحسن، هذا مفهوم. ولكن عندما نسمع النخب تكرر نفس الكلام، لأن النخب ما تقولش أننا مع الحراك. النخب عليها أن تفهم الحراك وتوجه الحراك. هذا هو الدور النخبة، وإلا نبقاو في الشارع وخلاص. عليها أن تنطلق من الحراك لتبلور مشروع
واستراتيجيه في التغيير. هذا هو الدور. لان نشوفوا دوك قضيه كل الشخصيات، كل الاحزاب يقول لك انا مع الحراك نمشي مع الحراك. الدور تاعك مش تمشي مع الحراك، الدور تاعك باش تفكر. لان غدوه شكون راح يقود؟ مو الشعب، هي النخبه. الشعب صح هي اصل السلطه صحيح، ولكن تتجسد في نخبه. هذه في كل المجتمعات، هذه عبر التاريخ. باش يقول لك كاع الشعب يروحوا للمراديه، هذا مستحيل هذا. ولكن هذه النخبه التي لابد ان تخرج من الحراك، لابد يكون لها تفكير اخر غير التفكير اللي راه موجود اليوم، غير التفكير الطبقه السياسيه اللي راهي موجود اليوم. هذا كنقطه انطلاقه. الان تغيير سلوكيات المجتمع، اذا وجدت نخبه متغيره في السلوك، متغيره في التفكير، هذا سينعكس على المجتمع مع الوقت، مع الزمن. لان قضيه العقليات ليس بين عشيه وضحاها، حتى على المستوى الفردي. اذا عندك لابيتود، حاول بك تغيرها، تلقاها مش سهله. ولكن النخبه لازم تكون نخبه مبينه تباين، والا نبقى في البريكولاج. دروك انا رانا نلاحظوا احزاب سياسيه، البارح كانت مع الخامسه، اليوم راهي مع الحراك، وغدوه مش عارف مع من. هذه انت بزنس مازال موجود. ولكن القياده الحقيقيه اللي تخرج لازم تكون مبينه في الطرح الفكري تاعها. والشباب تاع 54 انجزوا هذا التغيير في عقولهم. يروى يعني عبان رمضان كان في السجن في فرنسا، خرج في 55. كي كان في السجن كتب رساله نشرت في احد الجرائد الوطنيه انذاك. في اخر الرساله هذه واش كتب؟ قال لهم اتركونا نخرج نشعل ثوره. يعني ويقال انه قرأ المكتبه تاع السجن كامل. معناتها كان في السجن، مي كانوا ديزانتيليكتويال. من ناحيه التفكير تاعهم كان يواجهوا العالم بالتفكير تاعهم. العربي بن هدي مارس المسرح، زيتي ان ارتيست. يعني كان عندهم دي كاباسيتي باش يفهموا الموند على ليبوك، وكانوا متحررين عقليا. يعني النخبه لابد ان تكون قاطعه مع النخبه اللي تخرج، النخبه التي ستكون في المستقبل. لان اليوم كاين بزاف، كاين احزاب، كاين شخصيات مرت منا بزاف، ولكن كي تلاحظ الخطاب تاعها هو نفس الخطابات تاع يستعملوا الشعب. يقول لك الشعب ويروحوا كاع باش هو يدخل. ولكن لو فون تاع محتوى الخطاب شعبويه، ونبقى في الشعبويه. ولذلك عمليه تغيير الفكر عند النخبه هذه، لا، اذا اردنا تغيير حقيقي لابد ان تكون. النقطه الثانيه اللي راحت، تحرير الارض. يعني هذه نقطه كذلك جد مهمه. يعني اثناء الثوره كانوا على علم ان هناك ملفات ما مسوهاش. هذه كذلك، هذه مسائل حضاريه. موش جيل يستطيع ان يعيد القطار الى السكه، والسكه هذه خرجناها عندنا 6 قرون. لذلك الملك بن نبي كل تفكيره كان حل يسمى مشكله الحضاره. كيف نعيد القطار الى السكه؟ وحنا توقفنا عن التفكير منذ 6 قرون. ابن خلدون كان يقول لك ثاني في بلاد المغرب انقطع التعليم، ما كانش العلم. هذه في القرن الرابع عشر دخلناها في الحفيظه، والحفاظه راح حتى اليوم رانا نحفظوا. انا ذاك لاحظ هو حتى في المدارس يقول لك كل شيء مبني على الحفظ، والحفظ ليس تعليما. احنا رانا كاع في المنظومه التعليميه تاعنا كامل مبنيه على الحفظ. معناه ما كاينش ابداع، ما كاينش فكر. ولذلك اليوم، ولكن هما في اثناء الثوره قال لك هذه الملفات معقده هذه نخلوها من بعد، لان على بالهم اللي كانوا يطرحوا على النقاش ما يتفقوش من ناحيه سياسيه، يعني مقبوله.
اذا عرفت يعني تطرح ملف وما اتفقوش ما تطرحوش، خليه في الخزانه يجي وقت. قضيه التحرير هذه انجزت الان ما يسمى بالثوره الفكريه والاجتماعيه، وباش ندخلوا في هذا الشيء اللي راه مطلوب اليوم، لان الناس اللي خرجت في الشارع ما خرجوش على الارض، يخرجوا على الارض خلاص سي تنكي. دروك باش نولي منظومه تعليميه، منظومه صحيه، منظومه فلاحيه، نبني المنظومات هذه. ما عندناش منظومات، ما كانش. وباش تبني المنظومات هذه لابد من ثوره اجتماعيه فكريه. لذلك اليوم يعني اذا ما طرحناش مسائل الفكر لن نذهب بعيدا، لان لو موند اللي غوفرني بار لا ريزون بار لانتيليجونس. هذا هو ما يسمى بعصر المعرفه اليوم. ممكن تختصر الطريق بالتفكير تاعك، مش قضيه الحراك يعني جيد، ولكن هذا غير كافي. السلام عليكم، أجل في الله. عندي سؤال. تكلمت عن ابن خلدون عن العصبية والولاءات، كيف تحدث، كيف يحدث الحكم على حسب العصبيات، على حسب الأرض أو على حسب المناطق أو على حسب الهوية أو على حسب الإيديولوجية، الدين، القرية. هذه ما هو تحليلك على حسب قول ابن خلدون حول العصب التي أو العصبيات التي تحكمنا الآن، عندما نقول الأجنحة، قايد صلاح، توفيق، هل هي عصابات تجمعها مصالح أكثر ما تجمعها نفوذ أو انتماء إلى مناطق شرق غرب، قبائل شوية؟ ما هو أصل ولاءتها وتجمعها بينها أو نشوء هذه العصبيات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تكلمت عن الفئة، ليس الفئة المثقفة أو النخبة. هل يمكن نقول الآن النخبة لو نقارنها بالماضي، عندما نتكلم عن علماء البلاط للصافون دو بلاطو الذين يتزلفون يفتون على حسب أهواء الحاكم etc. هل هو يمكن نقول الفئة المثقفة أو المثقفين أو النخبة الآن هي تدور في هذا الفلك، والفئة الأخرى ليس لها تأثير لأنها ليس لها آليات لإيصال صوتها؟ والسؤال الثالث، عندما نتكلم عن تكلمت عن حياة الدول أو حياة الحضارات فيها صعود ثم هبوط، دونك ديكادونس etc. هذا الحراك أين نحن الآن في هذه الحياة الحراك؟ هل يمكن أن نقول يمكن كما أننا فاجأنا ونحن كنا من الأوائل، لكنه فاجأنا بعمومه على كل التراب الوطني؟ هل يمكن يفاجئنا بانطفائه، لا قدر بانطفائه رابيدمون؟ هذا يعني علاش يقول له سي فاسيل d'atteindre le sommet mais c'est difficile d'en rester là-bas. دونك هذا هو تعليق فقط. الاخت واش قالت؟ الاخت قالت يعني هل هناك اجنده خرجتنا الى الخارج؟ اسكو جو هيكون نشوء هذا الحراك كيف خرج لو 22 فيفري؟ لا كيستيون كي سو بوز، كل واحد يسقسي روحه. انا كي خرجت يولد انتقد خميده كاين اللي تفرط الدرع فغادي واحد خرجت 22 افريل، واحد كل واحد يسقسي روحه شكون يخرجوا، شكون اللي يبوسا باش يخرج. اذا كنت جبت السؤال عندك اجابه، انا عندي اجابه، عندي اجابه، واحد ما جبدنا
Donc normalement, Freud, par conviction, c'est sûr, avec sentiment de nationalisme, automatiquement, avec l'accumulation, etc. Donc il y a une révolte même à l'intérieur de la même personne, parce qu'on a refusé ce pouvoir depuis longtemps. شكرا تمام. قضية العصبيات هذه مصطلح جوهري في فلسفة ابن خلدون. يقول لك هل عنده علاقة مع العصب اللي أثناء الثورة المنظومة تبنات ما يسمى بالقيادة الجماعية؟ هل هو كان رد فعل لأن مصالح الحاج كان مسيطر على تجنب الزعامة الشخصية مرتبطة بنفسية الإنسان الجزائري؟ يعني أنا ذاك مش ممكن الشخص يجسد الثورة. لذلك حتى عبان رمضان عندما يعني بعيد عن الساحة، هناك من المؤرخين يقولون يعني بسبب هذه النقطة هذه أراد أن يتزعم. العصبية آنذاك هي ولاءات مش قضية مصالح، لأن منظومة لتحقيق الهدف الاستقلال، كانوا متوحدين على حسب هذا الهدف. كانت عندهم استقلالية في كل الولايات. في الولاية الثالثة مثلا كانت هناك قوانين تطبق هنا وما تطبقش في الولايات الأخرى. كانت كل ولاية عندها استراتيجيتها على حسب مواجهة. في الاستقلال بقت العصب هذه، العصب بما أنها الجيش هو اللي يتحمل أعباء الثورة، بقت العصب داخل العسكرية. كان يوازنوا المصالح، مش مصالح شخصية، هذه قضية سياسية. واليوم هاي لأن الصراع اللي راه موجود اليوم، إذا بقينا في المنطق المنظومة الحالية، المنظومة الحالية هي التي كانت تحدد من يدخل المرادية منذ الاستقلال. الصراع اللي راه موجود اليوم في العصب الفوق، من سيتحكم في المرادية غدا؟ هما يعني يصون دون لور لوجيك، راه في المنطق تاعهم. يعني هذه مسألة السلطة، شكون اللي عنده. ولكن هل ستحل المشكلة؟ هذا الصراع العصب على حسب المعطيات المجتمع اليوم، على حسب مطالب الشارع، لابد من تجاوزه. لذلك أنا نتكلم عن تجاوز العصب. في 54 تجاوزوا صراع الأشخاص، وكان الصراع العصب هذه أصبح صراع أشخاص. بيان تاع قيادة الأركان يذكر فيه شخص، هذا صراع أشخاص. هذا مس حتى بالمؤسسة العسكرية. لذلك يعني أتمنى يعني على حسب التوجهات أن يكون هناك حل للكل. نتجنب أما قضية النخب، هل النخب البلاطي؟ يعني أنا لا أستعمل، أنا لا أحكم على الناس، ولكن احنا عندنا منظومة، هناك نخب ولكن على المستوى الفردي. عندنا مفكرين، عندنا باحثين على المستوى الفردي. أنا نقول الطلبة كل يوم يعني نقول لهم عندنا دي جوار، ما عندناش ليكيب ناسيونال. في كل التخصصات كاين كفاءات، ولكن المنظومة كمنظومة ما كانش. دوك هل هو بلاد يعني اللي يتقرب بالطبع، اللي يتقرب من السلطان يعني له ما له، والذي يعارضه ولكن ما وصلناش حتى أنا يعني النخبة، مفهوم النخبة من لا ندري من هو النخبة في منظومة يعني ما عندهاش قيم. القيم لأن كيف تعرف هذا عالم؟ هي المجتمع الذي يعترف أنه عالم، والبيئة. أينشتاين عندما كتب مقال في 1915 كتب مقال ب20 صفحة، ولم يكن في الجامعة، لم يكن دكتورا، كان موظف. بعثوا ماكس بلانك يعني فيزيائي آخر. الفيزيائي هذاك قام بنشر المقال. بين عشية وضحاها عرفوا بأن هناك عبقري طرح فكر جديد، لأن يعني المجتمع كان مهيئ يقبل الفكر، ولكن إذا كانت المنظومة ما تقبلش الفكر. أنا مصطلح النخبة نوضعه بين قوسين في منظومتنا.
لا لا، قضية الحراك هذه حياة الدول، الحراك أنا عندي هنا يعني لم ينطلق بعد. عملية تغيير المنظومة حقيقة لم تنطلق بعد. هناك حراك في الشارع، ولكن المسائل السياسية لم تطرح بعد. رانا في البراد فورس إذا بقينا هكذا يعني بالطريقة الحالية ممكن ندخل في أزمة حقيقية، لأن يعني صح الحراك تعبير اجتماعي جيد، ولكن في آخر المطاف لازم ننجز على الطاولة. نرجع لبيوتنا، يعني الحراك هو ظرفي في التاريخ، ما نبقاوش يعني نخرج للشارع للأبد، نخرج لهدف، بعد ذلك نعود إلى الأصل، نعود إلى الأصل، إلى الحياة المدنية. لذلك لابد من فكر ونخبة ومنظومة، وهذه المسائل لحد الساعة حتى النقاشات في التلفزيون نحاول احتواء الحراك، نحاول، ولكن النقاش الحقيقي لحد الساعة غير مطروح. السلام عليكم، شكرا سي شعبان على المحاضرة القيمة. عندي سؤال فيما يخص هذه المحاضرة. إذا انطلقنا من البيت الشعري الذي قاله أبو القاسم الشابي رحمه الله الشاعر التونسي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. في هذا إذا يعني انطلقنا من هذا البيت الشعري، ألا ترون أن الشعب هو المصدر الحقيقي لتغيير السلطة؟ وألا يحتاج ذلك إلى تنظيم، لأن الشعب وحده هكذا يعني يبدو. هذا ما كان سي شعبان. شكرا. هنا يعني مش قضية الشعب، هذه قضية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أمتي لا تجتمع على ضلال. إمام مالك كان في المدينة، كان أحيانا يعني عندما يفتي للناس يقول لهم: ما هو دليلك؟ يقول لهم: اخرجوا للشارع، هذاك هو الدليل. يعني شوفوا يعني حياة الناس. لذلك في الاجتهاد كما قال ابن القيم أن تسبق الواقع على الواجب. الواقع هي حياة الإنسان في المجتمع. لذلك الدين في الناس، مش قضية الدين تجي تفرض على الناس مهما كان. حتى نيتشه يسميها لا فيلوزوفي بوبولار، كان ينتقد الفلاسفة لأنهم بعاد على الفيلوزوفي بوبولار. لذلك الآن بما أن يعني هذا الحراك بهذا الزخم، مش قضية شخص ولا اثنين، راه الشعب كامل. إذا تحرك هذا الشعب فلا بد أن يستجيب القدر، وإرادة الشعب من إرادة الله. يعني هذه مع الزمن تظهر النخبة. Alors, merci encore une autre fois, M. Chaban. Alors, ma question, avant d'entamer la question, c'est que le mouvement il a commencé depuis 1963. Il n'a pas commencé depuis 19 février, le 22 février, avec les Algériens. Mais il y a des combattants, il y a des militants qui ont lutté le pouvoir autoritaire depuis 1963. Et ma question aussi, c'est que l'État algérien, le pouvoir algérien, il a dépolitisé la société à travers plusieurs facteurs, à travers plusieurs processus. Alors, si on parle sur l'élite et l'implication de l'élite du mouvement populaire, il n'est pas vraiment efficace, alors que normalement il doit être l'avant-garde du mouvement populaire. Alors, ma question, c'est que dans quel processus il s'implique l'élite dans le mouvement populaire, et quels sont le vrai rôle de l'élite dans ce mouvement populaire. Et une deuxième question aussi, c'est tout le monde qui dit que la solution c'est l'Assemblée constituante. C'est tout le monde qui dit que la solution et l'alternative c'est de la refondation de l'Algérie. C'est que
Alors, à Saïdaron, il faut poser la question, c'est que l'Assemblée constituante avec les mêmes têtes, soit disons Karl Mouaradan, soit disons Karl Nouhabi l'Antura, ويا كان يطلي كان الا نتغني واحد السيستم يطلي كان الا بارتيسيبون لا سين تياترال للسيستم الوغ مشى السيده غند ويا كاين ديالين دا غند لافون ويا كاين ديالين دا دي بارتيسيبون لاسامبلي كونستيتيون بار كونتر نورمالمون si il faut donner le rôle c'est pour les jeunes la solution est les jeunes la solution est dans les vrais militants يقلان جان تسنارا المقرين عاد يس قايد صلاح عاد يس ونا ارى ديكن لا دايور ici on pose dans la question قايد صلاح avec la casquette militaire ينس يبغى دير البوليتيك يزقلي كان يضرط نتاك اولويات السياسيه على العسكريه الور ثاي نورمالمون فغد صومام ذي il faut la politique de séparer l'armée et l'armée يسعى المهام الدستوريه الناس يسعى المهام ان il doit être fixé المهام الناس السي قايد صلاح c'est un militant politique السي l'armée يوغا ذا بارتي بوليتيك يدير قانون الالتيرناتيف السي قايد صلاح يقل يتشرع لي ميليتون بوليتيك السي قايد صلاح يقل ذنتا اذا لا سوليسيون يدي تبين même à travers les médias, à travers des militants politiques, et des carons de l'armée a raté la solution. Alors, d'après votre analyse, est-ce que l'Einstein ça ne pose pas des problèmes pour le mouvement populaire? Parce qu'ils sont en train de tabasser le mouvement populaire. De plus en plus, le mouvement il n'est pas structuré. Le mouvement il n'a pas de représentants. Le mouvement il n'a pas des mains derrière pour que un alim parce qu'ils disent chacun début il faut de fixer Rwanda alors la question qui se pose c'est les Algériens qui vont incarner c'est la refondation de l'Algérie. On veut une Algérie nouvelle. On veut une Algérie à toutes les espérances des Algériens. Alors, votre avis sur le processus ailleurs et à tes conseils. L'avenir c'est pour les jeunes, mais il faut assumer ça. Parce qu'actuellement, il faut se critiquer, il faut faire son autocritique. وراهم les étudiants في الجامعة. علاه الجامعات راهي يقرا. Si on dit que les jeunes, l'avenir c'est pour les jeunes, ça veut dire que les jeunes, ils doivent être à la hauteur. Non, le système il a fait pendant la colonisation, c'est la même chose aussi. Un système il est là. Il a fait son rôle. Mais qui oblige les étudiants à ne pas assister? D'ouvrir les débats dans les universités. Il n'y a que cette solution pour que l'élite, et notre élite, sinon elle va être récupérée. La nature est là horreur du vide. Sinon elle va être récupérée par ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Mais est-ce que moi, les jeunes, le monde universitaire, c'est ça ce qui m'énerve. Ça veut dire on fait des marches pour changer le système, mais après, on n'assiste pas au cours. On fait des grèves. Ça veut dire quoi? Pendant la guerre mondiale, on n'a pas fermé les écoles. Il y a pas mal d'universités qui sont complètement fermées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire si on demande quelque chose, on doit être à sa hauteur, sinon c'est pas la peine. Parce que vous croyez être responsable, c'est facile. Si vous n'êtes pas armé, ou le risque actuellement. Le risque actuellement, ça veut dire on prend les jeunes, mais il faut se préparer à ça. Demain, si vous prenez une responsabilité, ça veut dire qu'il faut être à la hauteur. Sinon, on vient à la caisse départ. Sinon, on revient en arrière. Oui, si les jeunes, mais les jeunes, ils vont être structurés. Ils ont l'écoute, ils posent des questions. Ou la moindre des choses, c'est de poser des questions. J'ai pas compris. Pourquoi ça? Assister dans les débats.
Essayez de maintenant pour qu'une élite sort, émerge. يقول لك يبقى الحراك بلا نخبه هي ابري يبقاو هكذا غنم بلا راعي. Et maintenant, si la scène est vide, c'est automatiquement il va être récupéré. Et s'il n'y a pas le centre, c'est la casquette. تحب ولا تكره. هذه c'est la règle. Parce que le SMIC politique تاعنا c'est les militaires qui l'assurent. Le SMIC politique. Les partis politiques كامل خرجوا برا. Parce que c'est des outils du système. Ils étaient fabriqués de A à Z. كامل. Soit ils étaient fabriqués direct, soit ils sont dans leur stratégie. C'est pour cela actuellement, ils ne peuvent pas sortir même dans la rue. Parce qu'ils savent, même l'opposition, même Naqri يقول لك dernièrement أبو جرى السلطاني قال لك الDRS كان يتدخل حتى في الأعضاء تاع مجلس الشورى ويقولها بيبليك. إيه l'erreur تاع DRS ولا هو؟ إيه DRS il fait son travail. إيه DRS ça veut dire quoi? Vous êtes en conflit politique avec une force. Bien sûr, la force, il y a fédéraux, bien sûr, ils vont essayer de vous infiltrer. C'est la règle. Et maintenant, pourquoi vous avez accepté? Pourquoi vous avez accepté que les structures qui sera gérée par un autre? Donc, vous n'êtes pas un politicien. Donc, vous n'êtes pas capable. Et au moins, qu'il y ait les deux côtés. Parce qu'ils se croient que la politique, c'est des intérêts. C'est l'apparent à dire. C'est les postes. Mais c'est pas ça. Le système, il fait son travail. Ça veut dire quelqu'un qui tient l'autorité, il doit connaître tout ce qui se passe sur la scène. C'est automatiquement. Sinon, vous n'êtes pas digne d'une autorité. Si vous êtes un recteur d'université, sinon vous n'êtes pas recteur. Et pour l'instant, c'est le SMIC politique, c'est l'armée. Mais malheureusement, est-ce qu'il peut faire face aux défis de la société algérienne actuellement? Non. Même les officiers de l'armée le reconnaissent. Parce que les données actuelles, on ne peut pas les gérer avec une casquette. Et mais il faut une solution plus haute. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas un parti politique de démocratie. Démocratie, ça veut dire que ça passe. Non. Il faut une solution globale. Il inclut le facteur militaire. Vous niez pas l'armée. Il faut trouver un autre rapport entre le politique et le militaire. Les deux, ils sont là. C'est le rapport qui doit être réfléchi autrement. Sinon, on ne peut pas la casquette. Salam alaikum. Merci pour l'exposé. Mais franchement, parce qu'au départ, j'ai pensé que c'est une conférence pour tout le public, etc. Mais en fin de compte, j'ai apprécié l'exposé parce qu'il s'agit d'une conscientisation, mais qui est venue un peu en retard. Bien avant, les étudiants, il y a autrement. C'est-à-dire on va trouver des étudiants engagés, des étudiants combatifs, des étudiants qui ont une réflexion d'avenir, des étudiants qui sont aptes à faire face à des situations, quelle que soit la situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ces étudiants-là, le Hirak, c'est-à-dire parce qu'il est fait en majorité de jeunes. Et tout le monde a reconnu sa spontanéité.
c'est tout le monde qui a reconnu sa spontanéité. Et il est accordé aux jeunes. Donc, ce qui m'intrigue maintenant, c'est quand même d'entendre, je n'ai pas compris, je veux des explications, de plus d'éclairage. Est-ce que Mu'jiza veut dire en français miracle ou il a un autre synonyme que je ne connais pas? S'il s'agit d'un miracle, en général, on rencontre toujours des miracles. Hein? La vie est faite quand même de miracles. On ne sait pas que très bien. Alors que nous, c'est-à-dire cette jeunesse-là que je vois même en nombre insuffisant, c'est dommage. Ils ont le droit de rêver. Et le rêve, seulement le rêve, il faut qu'il soit accompagné de beaucoup de choses. Rêver, ça veut dire avoir la capacité. Il faut être bien formé. Le rêve, il faut avoir la foi en ce rêve, c'est-à-dire je vais gagner. Le rêve, il faut persévérer. Il ne faut pas se fâcher. Dès qu'il y a un petit obstacle, non, je suis trop lent. Je suis trop lent. C'est bon. Le rêve, il faut persévérer. Et le rêve aussi, il faut croire en ce rêve pour le réaliser. Donc, cette jeunesse a le droit de rêver. Elle est en train de rêver. Elle est quand même, je pense qu'elle est même en avance. Et il faut se poser la question, le pourquoi du rêve. C'est parce qu'ils ont accumulé beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup. Hein? Je pense qu'ils ont mieux analysé la situation que nous. Parce que nous, actuellement, hein, avec nos cheveux grisonnants, nous sommes en train de préparer notre bien-être. On a envie d'une villa, on a envie du loto, etc., etc. Eux, ils sont là pour préparer, pour démarrer la construction. Donc, c'est-à-dire, ils ont plus de force. Ils doivent être armés davantage. Et c'est pour cette raison que je ne comprends pas. C'est vrai que la situation est très grave actuellement. C'est vrai que la question se pose. Qu'allons-nous faire? Comment nous faire? Qui va le faire? Avec qui le faire? Tout ça, c'est beaucoup de questionnements. Mais, qu'est-ce qu'on a dans ce troufa? Vous êtes quatre là. Tout d'un coup, nous sommes devant. Il y a l'armée, parce que c'est l'institution qui est actuellement en marche à l'Adrien. Il y a ce mouvement qui est quand même... c'est un mouvement, franchement, il rayonne de roux. Il rayonne de roux. Parce que, vraiment, c'est-à-dire, on a été dépersonnalisé. Il rayonne de roux. Donc, ce mouvement-là, justement, il faut faire la part des choses. Tout ce qui est élite, tout ce qui est parti politique, tout ce qui est administration, c'est-à-dire toujours un c'est-à-dire on ne va pas généraliser. Mais seulement, c'était des forces qui freinaient la société. Il cherche la promotion des glaces. C'est
C'est un agrippsou. Donc, c'est-à-dire la faute, il faut réfléchir. La faute est hein? Donc maintenant, je pense qu'il faut avoir une autre vision vis-à-vis de cette jeunesse. Au contraire, au lieu de freiner cette société, il faut lui donner une certaine dynamique. Et cette dynamique, malgré qu'elle vient en retard, il faut quand même s'y mettre à leur expliquer des choses et à les encourager. Et merci. Merci. Maintenant, vous dites, nous, les jeunes, et nous aussi, on est des jeunes, hein, parce que la jeunesse, elle est dans la tête. Non. Maintenant, vous dites la conférence, elle est en retard. La conférence, elle est en retard. En 2011 déjà, j'ai présenté une conférence La Salaïna sur le devenir de la révolution, sur les idées de changement. Ça veut dire, moi, toutes mes communications, même dans les colloques, dans mes écrits, c'est pour déclencher un éveil. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout ce que je fais depuis mon retour de France en 2000, c'était dans cette problématique. Maintenant, il y a ce Hirak, c'est une opportunité. C'est une donnée nouvelle pour la société. Donc on doit, comme élite, la comprendre. La comprendre pour qu'il arrive, à atteindre un but. Parce qu'à l'état actuel, c'est une population, oui, elle est là. Mais qu'on veuille ou non, il faut une réflexion, il faut une élite. Maintenant, les jeunes, oui, ça veut dire les jeunes, mais qu'ils s'imposent. C'est la règle. On ne vous donne rien. Ça veut dire, si les jeunes maintenant, s'ils disent, ça veut dire l'avenir pour nous, et donc qu'ils le prouvent. Qu'ils le prouvent. Chacun à son niveau. Et après, l'avenir, c'est question de temps, c'est pas une question. Donc, quelques années, on peut refaire toute l'administration, tous les postes de responsabilité, on peut les faire. Mais il faut que les cadres soient à la hauteur. Sinon, on revient aux mêmes choses. Donc, les jeunes, ça veut dire on est des universitaires. C'est ça un peu ce qui me gêne. Au fond de moi-même, je ne vois pas cet élan. Même dans le milieu universitaire. Le Hirak Tabarra, c'est des jeunes, ça veut dire c'est des jeunes. C'est pour cela que Ibn Khaldoun يقول لك العامي عنده التفكير تاع ينبثق من الواقع. Il y a le raisonnement logique, il y a le bon sens. C'est ça un peu ce. C'est pas les diplômes. La vie, c'est pas les diplômes. C'est la connaissance. C'est de connaître l'autre. C'est de développer un discours. C'est d'avoir la conviction, la croyance. Même on est dans le domaine scientifique. Einstein, déjà, il était croyant, comme de la théorie. Ça veut dire la croyance, il est toujours là. Il dit que la recherche scientifique, sans croyance, sans conscience et croyance, c'est rien. Ça veut dire, même les grandes écoles en Europe, ils croient à quelque chose. Ils croient à un but à atteindre. Mais ça veut dire. Parce que si on ne le fait pas, l'élite, il va être formée ailleurs. C'est automatiquement. Ça veut dire, c'est une règle, mais il va être géré autrement. Parce que ça va être bricolé, ça va être récupéré. Si on n'est pas des acteurs, des spectateurs, donc demain, on doit assumer les conséquences. Donc, on est jamais à Kida ou Kida. Mais à mon avis, Boumdien, il a utilisé un mot une fois devant la communauté universitaire. قال لهم la relève قالوا ما هنايا. Ça veut dire la relève إذا ما خرجش من الجامعة منين تخرج. C'est pour cela, pour moi, ça veut dire je suis convaincu de ça. Ça veut dire الجامعة فيها كلش. Il est à l'image de notre système, à l'image de notre société. Mais il y a des compétences, il y a des hommes, il y a des étudiants, ils peuvent faire la différence. Et ça veut dire, mais il y a un effort à faire,
Mais à mon avis, on peut arriver. Là, c'est une foi, c'est une croyance en moi. Et je vous remercie. Ça maintenant. Alors, merci encore une autre fois pour votre présence. Une question? Alors, c'est la dernière intervention. أنا مساء الخير عليكم. هي كان لا من كذا أنا بريسي روح هذا ولا فيسك فربع كنا نروح ملي كان المعاط والله خلا الواحد يدور بك بليزير. أعطيكم الصحة لي زورغانيزاتور لي كونفيرونس كايا باش نقرا كنيخهم. أعطيك الصحة مسيو الدكتور شعباني دوسان قبل لانفيتاسيون توسي دار غورنا انسفاي دار غورش مليح طونك دكتور سوسيولوجي كنيس عند سي لا مير دي سيونس كنيس قارن ان سوسيولوجي اعطيهم ساعه ذا نوايت مثلا غادي سماتنا غيكلان دايني كي البروبليم وكان اي بورتون هضره ونتي ديا كان لا كونفيرونس يليندي 2018 في لي زيفينمون 21 لا كونفيرونس 19 ماي ليندي اخي معليش هذا هضره قبيليت هنا هضره عقلك قبيلي ديجا روح يعطيكم الصحه نكني البروبليم نغ شو تمرت نغ مسيو الدكتور نورمالمون لي غرون سوسيولوج لي غرون يعطيك الصحه تاشي يخصن كنيك تمورثنا ولاش لوريونتاسيون القرايه لا ديفالوريزاسيون دو سافوار اون جينيرال لا ديفالوريزاسيون ليكول بالعين لي زيكول دو فورماسيون انايا ذاي بن بيتور مسيو بن بيتور لا كونفيرونسيس انايا الى خلاص من الديليكول قبل وعلى 5 سنين هاد نفورمي لي زيليت باش ريجيرين ثمورت انشتايا ساعة روتردام قرا كاين البروبليم لان لي سوسيولوج ديال ثمورتايا غايتفكر ليكزومبل ام دكتور محمد طايبي الواحد دكتور برقوق دي فوا كان نسالغ لا راديو الا الدكتور تايبي ذا غني استقرا الجي لونيفرسيتي الجي مي اون رياليتي لي غرون سوسيولوج دو فورمينارا كتمورتايا نورمالمون هادي فورمين لي زيليت كي فون جيري لو بيي دون لو بون سونس ذا l'orientation la lecture ou l'ahad. Vous m'avez soulevé beaucoup mes connaissances de la cervelle avec un grand plaisir, monsieur le docteur Chabani. Autant que vous avez parlé sur le philosophe Merk Bennabi, l'écrivain Merk Bennabi, pourtant il a العلماء المسلمين الواحد وين إلا 1356. Ibn Khaldoun, le grand philosophe. Moi, je pose la question, la sagesse églaine, combien de siècles la sagesse églaine émernie et l'ignorance églaine tourne avec un grand moyen, les outils informatiques et technologiques, mais l'ignorance et la cervelle pour le fatiguer ou l'ahad. Ils n'essaient pas de fatiguer la cervelle pour avoir les connaissances, la pensée, les connaissances, pour face à ce pouvoir dominer tous les peuples de la nation
dans la mauvaise gestion. Il n'y a pas une classe qui va confronter tout ça à cause de l'ignorance. Moi, je suis un travailleur simple, mais je cherche à comprendre. Vous avez parlé sur Malik Ben Nabi. Voilà Malik Ben Nabi, l'histoire de l'Asabia. Mais ils ne cherchent pas la lecture. Déjà, la cherté de la vie, surtout pour les étudiants, avec un mauvais, je ne sais pas, un minable bourse, une minable bourse, et le salaire de travail, on a les enseignants, je ne sais pas. Et voilà le mouvement populaire. Comme vous avez dit déjà sur les satellites, des mouvements associatifs, ce soit des partis, ce soit des associations, n'importe qui, des administrations, ainsi de suite. Et ils ont parlé sur ça. Voilà, le mouvement associatif.